देखो भोकर तालुकार जे गोरसेनार जिल्हाध्यक्ष आदरणीय पप्पू चव्हाण पापाराव चव्हाण यांनी 12 तारखेनं नांदेड जिल्हाधिकार्यालय नांदेडात उपोषण भेटते वो टाइमेनं ज्यावेळेस उपोषण सोडावेळेस आदरणीय पालकमंत्री अतुल साहेब म्हणून आनो आश्वासन दिले कि आपण मुख्यमंत्री साहेब सोबत तुम्हारे 15 तारीख में वैयक्तिक बैठक लेन वो बैठक में तुम्हारे जे भी प्रश्न छोड़ायो तो वो बैठक आबेल का निवारण वेंचे और सरू आपण उपोषण करता आदरणीय पप्पू भ्या उनको कि हानु तो अपने मार्ग मिल सके नहीं और सर मैंने डबल उपोषण बेसू लगे तो और सर वो डबल उपोषण बेसले तो वो उपोषण सारू सारी भोकर तालुकार टीम सारी भोकर तालुकार जे भी हमारे कार्यकर्ता जे भी नेता पुढारी जे भी वो इंदुरला बॅकबोन के ये ठिकाणी बाबा काम करायचं असेच प्रकारे भोकर तालुका में प्रत्येक तांडे प्रत्येक पंखे आपण सुद्धा सपोर्ट करायचा आहे. अत्राच केतणे ममार दिशा संपवतो. जय शिवाला.